Fractional reserve adalah sistem perbankan yang mengizinkan bank untuk meminjamkan sebagian besar uang simpanan pelanggannya, dan sebagian kecil uang simpanan tersebut disimpan dalam bentuk cash dan disediakan untuk penarikan tunai. Sistem perbankan ini membuat uang peredaran baru yang sebenarnya uangnya tidak ada. Sedangkan kita pagi, siang, malam yang dicari adalah uang yang berbentuk fisik. Meski kita dapat gaji melalui transfer maupun cek, tetap pemahaman kita uang yang kita cari atas dasar uang yang berbentuk fisik. Tidak jadi masalah jika hanya dilihat sudut pandang personal. Ngambil uang kapan saja pasti bisa. Yang jadi masalah adalah dampak perekonomian dalam skala besar. Harga kebutuhan semakin naik, uang yang dicari semakin sulit, lapangan pekerjaan pun semakin sempit. Karena bank hanya menyimpan sebagian kecil dari uang simpanan nasabahnya, dan sebagian besar bank dapat meminjamkan uang simpanan tersebut. Pada saat bank memberikan pinjaman, maka dari situlah bank menciptakan uang baru dalam bentuk tulisan angka. Padahal, jika kita membuat uang sendiri di rumah, dianggap pemalsuan uang dan melanggar hukum. Tapi bank boleh menggandakan uang seenaknya sendiri. Masa iya bank swasta boleh buat angka berharga, tapi pegawai swasta harus keringetan dulu dan harus banting tulang dulu? Tanpa disadari pegawai bank jika mereka membuat uang yang tidak orisinil dalam perekonomian. Bahkan uang yang sudah dipinjamkan tadi dan nasabah menyimpan uangnya dalam kartu debit, bank pun masih dapat meminjamkan kembali sebagian besar uang yang disimpan. Bank menganggap berhak meminjamkan uang simpanan pelanggannya 3% hingga 10%. Anggaplah bank menyimpan 10% dari simpanan, maka artinya 90% uang simpanan bank meminjamkan pada pihak lain. Disinilah letak kecurangan bank. Bagaimana mungkin sistem ini adalah curang? Contoh sederhana dengan fractional reserve 10%, misalkan nasabah A menyimpan uangnya 1 juta rupiah di salah satu bank, maka bank berhak meminjamkan ke nasabah yang lain adalah 900.000 rupiah. Anggaplah ada nasabah B meminjam 900.000 rupiah, maka bank mencatat uang pinjaman 900.000. Artinya, bank sudah menambah uang dalam peredaran yang tadinya 1 juta, sekarang menjadi 1.900.000 rupiah uang dalam peredaran. Bank tidak mencetak uang fisik baru yang 900.000, sedangkan kita mencarinya dengan berlomba-lomba. Belum lagi nasabah yang berhutang mengembalikannya pokok dan bunga sesuai ketentuan bank. Dan bagaimana jika nasabah A yang menyimpan tadi akan mengambil uang simpanannya? Uangnya ada, bisa tertutup dengan uang simpanan 10% nasabah yang lain. Private banks create money out of nothing and lend it at interest. Now, that sounds absurd. When I teach sophomores, about money in banking and how banks, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happens. And it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on. But it is. Now, most people assume that when banks make loans, they're lending out someone else's savings. But they're not. Instead, when somebody takes out a loan, banks create new money electronically by typing numbers into their account. 97% of all the money in our economy is created in this way, as people take out loans from banks. Disinilah akar masalahnya. Mengapa dulu dengan uang 2.000 rupiah bisa kenyang, sekarang hanya cukup buat bayar parkir motor? Namun dalam hal ini, sebagian banyak orang yang meminjam sudah pasti ada yang kesusahan mencari uang untuk membayar pinjamannya di bank, bahkan tidak mampu bayar. Dan pada akhirnya aset nasabah, tanah maupun rumah, kendaraan dan lain-lain disitalah oleh bank. Oh, how did this happen? Understanding that in our economy we have two kinds of money. We have paper money and we have electronic money,
which is the kind of money we use when we use this kind of device, a payment card. Let's start with the easy one, this one. Paper money. Paper money is created by the central bank. We can read that on the banknote. Electronic money, however, is a little trickier. The accounts that we have in our banks are called deposit account. And that may sound as if, okay, so this kind of money is just this kind of money deposited in the bank. And in principle, that could be the case. It is, however, very misleading in terms of understanding how money works in the economy. Because electronic money is created by commercial banks when they issue new loans. If the people knew what the banking system is up to, as Henry Ford said, there would be a revolution tomorrow morning. The fact is, most people think that what a bank does is lend you money that someone else has put in the bank previously. But what a bank actually does, what a commercial bank does, is to create money from nothing and then lend it to you at interest. If I do that, if I manufacture money in my own home, it's called counterfeiting. If an accountant creates money out of nothing in the company accounts, it's called cooking the books. But if a bank does it, it's perfectly legal. And so long as you allow fraud to be legalized, then all kinds of problems are going to pop up in the economic system, which you can't do anything about. Jika kita berpikir panjang, kita akan menemukan bahwa hal ini adalah sebagai sumber kriminal. Karena orang-orang yang merasa kekurangan, jika imannya mulai gelap, segala cara pun dilakukan. Mencuri, merampok, korupsi, dan lain-lain. Cara bank ini bisa ketahuan kecurangannya jika sebagian besar orang mengambil uangnya dengan cara bersamaan di waktu yang sama. Gotta love the bank run. Some see it as a radical way to end boom and bust. Others describe it as a dangerous experiment. Just a few of the opposing views on the sovereign money proposal. It's being voted on in Switzerland on June the 10th, and the world is watching. When banks lend you money, they don't physically take it out of their own coffers. They create it by putting the digits on your bank balance. Adapun orang yang berpendapat hidup ini kan kompetisi, siapa yang lebih kerja keras, ya itulah yang menang. Iya, sekalian aja bilang revisi Pancasila, kompetisi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. And we get excited about all these new ways of smart ways of paying for things, not only with plastic cards, but internet banking and smartphones. We have to remember that the price that we've paid for this convenience is that we have essentially privatized the creation of money in our society.